रहीम अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान के न्यूज़ और करंट अफेयर्स चैनल पर प्रोग्राम नुक्ता नज़र के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शफीकुर रहमान। प्रोग्राम नुक्ता नज़र में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खत, जिसमें अफ़गान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए ताउन मांगा गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खत में लिखा है कि अफ़गान जंग का मुज़ाकरात के जरिए हल खित्ते के लिए अहम है। मसला अफ़गानिस्तान के हल के लिए पाकिस्तान की मुआवनत दरकार है। अमरीकी सदर का कहना कि अफ़गान जंग से अमरीका और पाकिस्तान दोनों को नुकसान हुआ। ज़ल्म खलीलज़ाद भी इसी हवाले से पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं और सामने इसी हवाले से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर अब मौजूद हैं मुमताज़ तजियाकार डॉक्टर फारूक हसनात साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम नुक्ता नज़र में खुशामदीद कहेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वज़ीर-ए-आज़म को खत, अफ़गान मसले के हल के लिए अपना किरदार अदा करने की दरख्वास्त और फिर अपने नुमाइंदा खुसूसी को पाकिस्तान भेजना, क्या समझते हैं आप? तो ये कड़ियां कहाँ मिलती हैं? कहीं मॉस्को और दोहा के मुज़ाकरात से तो इनका कोई ताल्लुक नहीं है? जी, असल में अमेरिका में एक सोच जो है वो लगता है सस्ता हो गई है सदर ट्रंप से लगा, जबकि दूसरे पेंटागन है और जो स्टेट डिपार्टमेंट में कि बगैर पाकिस्तान के आप एक कदम भी ये नहीं चल सकते। अमेरिकन जहां तक सुलह का ताल्लुक है, जहां तक अंडरस्टैंडिंग का भी ताल्लुक है पाकिस्तान ग्रुप के साथ, उसमें पाकिस्तान का ताउन देना बहुत जरूरी है। ये तो एक चीज ऐसी है जो आप हम कह सकते हैं कि एक टर्न है ट्रंप की जो पॉलिसी या सोच थी, उससे दूसरे इदारों ने डिसएग्री किया और सदर ट्रंप भी उस तरफ आए। अब इसका सवाल ये है कि किस हद तक पाकिस्तान इसमें अपना रोल अदा कर सकता है। तालिबान के बहुत से ग्रुप हैं, उनके मुख्तलिफ ख्यालात हैं, उनकी मुख्तलिफ अपनी पॉलिसीज भी रही हैं और पाकिस्तान के सारे ग्रुप्स के ऊपर लीवरेज नहीं है कि वो उनको मजबूर कर सकें कि मुज़ाकरात की मेज के ऊपर बैठे आके और बातचीत करें। और फिर बातचीत सिर्फ एक तो बातचीत शुरू करना है, फिर यह है कि किसी नतीजे पे भी पहुंचना जो कि अफगान तालिबान समझते हैं कि उनके कौमी मफाद में क्या है, उस पर पाकिस्तान असरअंदाज नहीं हो सकता, चूंकि उनके अपने डायनामिक्स हैं, वो अपना वो बात करेंगे। लेकिन इससे कम से कम ये होगा कि जो एक हॉस्टिलिटी थी अमेरिका की और बिला वजह वो इल्जाम पाकिस्तान पे लगा रहा था, और उससे मोदी साहब जो हैं वो फायदा उठा रहे थे। वो भी बार बार यही कह रहे थे कि पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटीज में मुलव्वस है, इसलिए हम बातचीत नहीं करते। तो अब जब अमेरिका ने ये चीज मान ली कि पाकिस्तान से को कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो करें, फैसिलिटेट करें बातचीत को, तो फिर वो उनका जो इल्जाम है वो भी कमजोर पड़ जाता है हिंदुस्तान का। अब दूसरी बात ये रही कि जो कितना कंसीड करते हैं वहां पे तालिबान या पाकिस्तान अपना रोल कैसे अदा करे, तो इसमें देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त अफगानिस्तान में 17 साल से ताजिक और उज़्बेक जो ग्रोह है उनका काफी वहां पे होल्ड है। अब्दुल्ला ताजिक है, जो दोस्तम नायब सदर हैं वो उज़्बेक हैं। इस तरह उनकी हुकूमत में हर जगह मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस के वो ताजिक हैं या वो उज़्बेक हैं। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि तालिबान कितना कंसीड करते हैं, यानी तालिबान अपनी जो पोजीशन में कितनी लचक पैदा करते हैं। अब सवाल ये है कि ताजिक और उज़्बेक जो वहां पे बैठे हुए हैं और डटे हुए हैं हुकूमत में, वो कितना रास्ता बनाते हैं, वो जगह देते हैं जिसमें से तालिबान के साथ शेयरिंग हो सके आइंदा हुकूमत की। तो ये फिर अमेरिका को ही प्रेशर उन पर डालना होगा, क्योंकि अमेरिकन ने ही उनको पैम्पर किया, पैसे दिए बेशुमार। ये वॉर लॉर्ड थे, बेसिकली उनमें से बहुत से क्रिमिनल्स भी हैं, कातिल हैं, तो वो उनको भी कंसीड करना पड़ेगा। अब वो कंसीड करके तभी एक वहां पे एक कौमी हुकूमत तश्कील पाएगी, जिसमें अब तो इनको एक फार्मूला ये भी देना पड़ेगा कि जो ईस्टर्न हिस्सा है, मशरकी हिस्सा अफगानिस्तान का, उसमें पश्तूनों की हुकूमत हो, यानी इनको एक वफाकी निजाम की तरफ जाना पड़ेगा। और क्योंकि अब वो वाला सिस्टम वहां पे नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत खून खराबा हो गया, बहुत आपस में है। तो तीसरी बात ये कहूंगा कि खलीलजादे जो हैं ये काफी पाकिस्तान के मुखालिफ रहे हैं काफी देर से,
یہ جو سفیر تھے افغانستان میں اس وقت کرزئی صاحب ان کے صدر تھے، اور اگر ڈائریکٹریٹ کتاب پڑھی ہے جو کہ امریکن نے لکھی اور پاکستان کے ISI کا جو افغان ونگ ہے اس کے اوپر لکھی، تو اس میں پوری کتاب میں آپ کو یہی تاثر ملتا ہے کہ جو خلیل صاحب ہیں یہی کرزئی کو بار بار کہتے تھے کہ پاکستان کو کنڈیم کیا جائے، اور پاکستان کے خلاف ایک کیس بناتے تھے تو وہ انٹرفیئر کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اب جبکہ میرے پاس پروگرام میں صرف 2 منٹ باقی ہیں، اب جبکہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ہی موقف کی نفی کی ہے، وہ موقف جس میں وہ پاکستان پر الزامات لگاتے رہے اور کہا گیا کہ پاکستان نے کچھ نہیں کیا افغان جنگ میں، بلکہ پاکستان نے بہت کچھ لیا ہم سے لیکن دیا کچھ نہیں، تو اب جبکہ اپنے موقف کی نفی کر چکے ہیں تو پاکستان کو ری اپروچ انہوں نے کیا ہے، پاکستان کے پاس کیا آپشنز اویلیبل ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں تو دیکھیے ایک سیدھی سی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو وہی کرنا چاہیے جو پاکستان کے قومی مفاد میں ہے۔ امریکہ کے قومی مفاد اور پاکستان کے قومی مفاد کہاں ملتے ہیں تو پھر پاکستان کو اقدامات کرنے چاہیے، لیکن اگر پاکستان کے قومی مفاد ٹکراتے ہیں امریکہ کے قومی مفاد کے ساتھ تو پھر قطعاً پاکستان تعاون نہیں کر سکتا امریکہ کے ساتھ۔ اور صدر ٹرمپ تو بہت سی باتیں کرتے ہیں بہت سے وقتوں میں، اور پھر کانٹرڈکشن بھی وہ کرتے ہیں، تو اس لیے پاکستان کو اپنی کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارا قومی مفاد کیا ہے، ہم کس حد تک میڈیشن کا رول پلے کر سکتے ہیں، ہم کس طرح فیسیلیٹیٹر کا، میڈیشن تو نہیں کہوں گا، فیسیلیٹیٹر کا کس حد تک طالبان جو گروہ ہیں کچھ لوگ ان کے لیڈر ہماری بات مانتے ہیں یا ہماری قدر کرتے ہیں، پرانی ہماری تاریخ ہے، ہم نے ان کی مدد کی ہر موقع پر، وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے پاکستان کو جانا بھی نہیں چاہیے، یعنی ایک محتاط طریقے کے ساتھ بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ اور میں اس میں ایک آخر بات کہوں گا کہ دیکھیے جب تک ایران کو یہ ساتھ نہیں ملائیں گے، ایران کے ساتھ ٹرمپ صاحب نے ایک بہت بڑی دشمنی بلا وجہ کے پیدا کی ہوئی ہے۔ ایران کے بھی انسٹنس ہے وہاں پہ ہرات کے علاقے میں، وہ ایران اپنا انسٹنس استعمال کر سکتا ہے، لیکن ان کے ساتھ دشمنی ڈالی ہوئی ہے۔ اس میں ایک اور ایکٹر بھی آ گیا ہے، جیسے آپ جانتے ہیں روس اس میں آ گیا ہے، چین بھی دلچسپی لے رہا ہے، تو اس لیے یہ اتنی سمپل بات نہیں رہی کہ صرف امریکہ ہے اور طالبان ہے، پاکستان ہے، اس میں روس کو بھی قائل کرنا ہوگا، اس میں امریکہ کو، چین کو اس کے ساتھ لے کے چلنا ہوگا، اور پھر وہ ایران کے ساتھ بھی ان کو نرمی دکھانی ہوگی جو وہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے اس حوالے سے اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ سامعین، ممتاز تجزیہ کار ڈاکٹر فاروق حسنات ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے اور اس